फैसल आबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहरानों में घिर गई। फंड्स की कमी का सामना, मसाइल बढ़ने लगे। पीएफसी शेयर्स में 50% कटौती के बाद माली मामला शिद्दत इख्तियार कर गए। मुलाजमीन की तनख्वाह और ठेकेदारों की अदायगी करना भी मुश्किल हो गया। कंपनी हुकाम ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का तामीराती काम सुस्त रवी का शिकार। एफटीए ने तामीराती काम की सुस्त रफ्तारी की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी को करार दे दिया। रेलवे अराजी की मद में महकमा रेलवे के 13 करोड़ के वाजिबात अदा नहीं किए जा सके। ठेकेदार की जानिब से तमाम हैवी मशीनरी का काम भी रोक दिया गया। जंग में इंतखाबात से कबल रोके गए फंड्स महकमों को मिल न सके। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी चैलेंज बन गई। नई कब हुकूमत बनने और फंड्स मिलने के इंतजार में सरकारी अमूर मुतासर होने लगे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आटे की किल्लत, खवातीन घर में रोते बच्चे छोड़कर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा समेत दीगर अशिया खुरनोश की कमी का सामना। शहरी सब्सिडाइज अशिया को तरस गए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद में आने वाले शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लिंक डाउन होने के बायस पासपोर्ट का अमल सुस्त रवी का शिकार। पासपोर्ट प्रोसेस के लिए 5 घंटे का टाइम दिया जाने लगा। शहरी कहते हैं प्रोसेस मुकम्मल कराने के लिए मुतादिद चक्कर लगाने पड़ते हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। महकमा सेहत के मरकजी दफ्तर में लाखों का सामान लावारिस। हिफाजत इकदामात ना होने के बायस बेड्स, व्हीलचेयर्स और साइड टेबल खुले आसमान तले खराब होने लगे। गर्दो गुबार और बारिश के पानी से सामान जंग आलूद होने लगा। महकमा सेहत इंतजामिया लाखों रुपए मालियत का सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल ना कर सका। थानों को सेप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करके बिल्डिंग्स की हालत तब्दील ना हो सकी। थानों पर करोड़ों रुपए के फंड से 5 स्टार होटल जैसी शक्ल दी गई। थानों की अंदरूनी और बैक साइड पर बिल्डिंग्स की खस्ताहाली नुमाया। रेलवे कॉलोनी में 3 से ज्यादा प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। फेस्को ने रेलवे कॉलोनी में नए मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। रेलवे में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड शुदा प्लॉट्स में मीटर नहीं लगेंगे। फेस्को ने जाली डॉक्यूमेंट्स पर मीटर लगाने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम। फैसलाबाद में हिजानी कैफियत। आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज अहमद ने NA-98 के इलेक्शन नताइज को चैलेंज कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से अदालतों का बायकॉट। फैसलाबाद और चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार के वकला अदालतों में पेश न हुए। पंजाब बार कौंसिल का मुतनाज़ नोटिफिकेशन वापस न लेने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। वकला के घरों पर छापे और गैर सियासी गिरफ्तारियों को भी रोकने का मुतालिबा। सियासी अदम इस्तेकाम मार्केट्स पर असरअंदाज। कारोबारी अफराद मार्केट्स में मौजूद से परेशान। इलेक्शन हो गए, ना खाम माल की कीमतें कम हुई, ना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई। कारोबारी अफराद का सियासी जमातों को मौशी इस्तेकाम के लिए मामला जल्द तय करने की अपील। FBR का मईशत के डिजिटलाइजेशन का मंसूबा अल्तवा का शिकार। 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए FBR के साथ मुंसलिक होना था। कारोबारी अफराद व्हीकल्स खरीदने और जायदादों की खरीद फरोख्त करने समेत दिगर अफराद के जराए आमदन और टैक्स की मॉनिटरिंग होनी थी। FBR की जानिब से अमल ना होने टैक्स की आमदन में कमी हुई। टैक्स चोरी और हकायक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ FBR की तहकीकात। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ। लालपुर जोन में 116 और चनाब जोन के 44 केसेस तहकीकात में शामिल। फैसलाबाद डिवीजन में टेप्टा की तरक्याती स्कीमों का ऑडिट। DG ऑडिट ने एडिशनल सेक्रेटरी CNW से ऑडिट्स पैरास के जवाब मांग लिए। 2014 से 2017 तक 1 अरब 42 करोड़ खर्च किए जाने वाली रकम का हिसाब तलब।
خیابان کالونی فیصل آباد 2 میں سیوریج مسائل علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان، گندے پانی سے گزرنے میں مشکلات، واسطہ کی نااہلی پر علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ چنیور جنگ کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور، غلام نبی بلاک کا ٹرانسفارمر 1 ماہ سے گزر جانے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکا، وولٹیج کی کمی کے باعث میڈیکل کی مشینری خراب ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ غفلت پر گاندھیا والا میں اسکول کے لیے نکلنے والا 14 سالہ محمد انصر گھر نہ پہنچا، تھانہ گڑھ کے علاقہ پیپل والا کا رہائشی طالب علم محمد انصر 3 روز سے لاپتہ، اسکول پہنچا نہ ہی گھر واپس لوٹا، لواحقین کی دہائی، پولیس نے انصر کی تلاش شروع کر دی۔ فیصل آباد لائسنس بنا کر کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس نہ بنوانے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سی ٹی او مقصود احمد نے کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس نہ بنوانے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ لرننگ لائسنس کے 42 دن پورے ہونے پر کمپیوٹرائزڈ لائسنس نہ بنوانے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سپرنٹینڈنٹ پوسٹل جیل لیاقت علی کا دورہ، بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں 2 بورسٹل جیل ہیں، قیدی بچوں کی تربیت، کاروباری حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت سرکاری اسکولوں میں لارجر اسکیل اسسمنٹ امتحانات شروع، سرکاری اسکولوں میں 2ری، 3ری، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ لارج اسکیل اسسمنٹ کا مقصد سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو چیک کرنا ہے۔ امتحانات 23 فروری تک جاری ہوں گے۔ دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعقاد، خالد حیات کموکا نے تقریب کی صدارت کی، سابق ایم پی اے خواجہ اسلام، سیکرٹری ایجوکیشن بورڈ ڈائریکٹر حبیب الرحمان کی خصوصی شرکت۔ ڈائریکٹر خالد حیات کموکا کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کو 3000، 5000 کے انعامات دیے جائیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ ایجوکیشن ملازمین کے بچوں کو تعلیمی اخراجات کے لیے اسکالرشپس ملیں گی۔ ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپس بینیولنٹ فنڈ سے فراہم کیے جائیں گے۔ درجہ چہارم سے لے کر اوپر تک محکمہ تعلیم کے تمام ملازمین درخواست دے سکتے ہیں۔ کوچرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پہلے کپاس میلے کا انعقاد، میلے میں ڈویژنل ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ عامر رسول نے خصوصی شرکت کی۔ کپاس میلے میں مختلف کمپنیز کی جانب سے کھاد اور بیج کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔